Na-chop sa... Yeah. Okay. Natuta sa itong paglunag karon na magkita sa Mateo 7:15 to 20. Mateo Mateo 7:15 ngadto sa 20. Okay. Ito ka na dali. Kamu, sinipit lang dito. Pwede na dito basa dito. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Muanha sila kaninyo murag mga karniro, apan tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo Sige mo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubos o Ubas. ubas o ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Dili makabungag walay pulos ang bunga. Ang punuan nga walay sakit sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon o gisugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Okay. Gipanalangin ng dahil sa Diyos ng pulong rambutan. Kamahal na rin itlon, salamat Ginoo sa kagiyang inihatag kayon na din kami. Mga kalipay sa pagtuon sa pulong. Namang matagusa Ginoo na pinaagi din nga yung pulong, maghatag ka na muni o bulang kanasi kalipay sa pagpanayos ng paglalakad. Kalayon ka sa kusa naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang kita itulan ni ato mo ni message na ho kaniyang buntag sa kuan sa sila sa hinatunggan. Ang title ho kani ganiha sa hinatunggan, why is the gate that leads to destruction wide? Okay, muna yung title ganiha. Mo'y pinakadugukan karon, ang giusog ang title. Ang title na to karon or ang dugukan or ang tema or patukuranan sa tuminsahe karon, the fruit that leads to destruction. Okay. The fruit, okay, muna yung message ha. The fruit that leads to destruction. Okay. Muna itong tanawon karon. Bisaya pa, ang bunga nga muhatod ngadtos kalaglagan. Sa to pali ay, sa title palaman, doon na day bunga nga muhatod ngadtos kalaglagan ug atong tanawon unsa ni nga bunga. Okay, ya? The fruit that leads to destruction. Ang bunga, wa ko may mga bunga ha, klaro sa atong title, walay S, fruit ra. Sa to pa, dili ni mga bunga, kundi nag-inusarang bunga. Ang bunga nga muhatod ngadto sa kalaglagan or ang bunga muhatod ngadto sa kalautan. Sa to pa sa mga kaingon, doon na rin bunga nga muhatod ngadto sa kalaglagan. Ang pangutana, unsa maning bunga ha nga muhatod ngadto sa kalaglagan? O kinsa man nga bunga
unsa nga bunga o kinsa man nga bunga. Mo ni pangutana. Unsa nga bunga o kinsa nga bunga. Unsa ang bunga o kinsa man ang namunga. Okay. Ato ni tan-awon karon mga igsoon nganong giuluhan na ni the fruit that leads to destruction. No? Take note, hamong pahinumduman sa kanunay nga ahong gisgutan dinhi fruit dili fruits. Okay ha? Ang gisgutan nato dili fruit dili fruits. Okay, kay may kag fruits Mais. daghan, nais, dapat daghan. Okay. Ingon daghan. Pero ang Biblia, labi na sa NIV, walay S ang fruit. No, kung dunay S ang naging yung daghan, apan kini fruit ra nag-inusara pangutan na pastor. Unsa man ang bunga nga grabe man ang bungaha nga muhatod balas kalaglagan unsa na ang klase sa bunga. Okay. Giingon diha sa Bisaya sa 20 na laman. Basa ako sa pareho ko sa 20. Busa, mailhan ninyo ang mga mini nga propita, pinaagi sa ilang binuhatan. Okay. Lahi. Lahi na puno. Nga, may ganun ta. Mailahanin nyo ang mga mini nga propita, pinaagi sa ilang bunga. Agdiha kung sa giingon, binuhatan. Ato pa, maila na to, ang mga mini nga mga propita, sumas Bisaya sa binuhatan. Ato pa, unsa ba binuhatan sa mga mini? Ato pa, dili na binuhatan may igsoon. Balik ko na ha, dili na binuhatan ka ng translation diha. Ang giingon diha, bunga. Karon, pangunta na, unsa man nga bunga, pastor, nga mailhan man nato ang mga mini, ang mga propita. Okay. Sugutag basa atong tan-aw ni unsa nga bunga. Sige, 15. Nahinayi. Sugutas 15. Pagbantay kamo sa mga mini nga propita, muanha sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang Tinoo sama sila sa bangis nga mga lugo. O tanawa ha. Sa to pa, sa title pa naman, the fruit that leads to destruction, ang bunga nga muhatod ngadto sa kalautan or ang bunga nga muhatod ngadto sa kalaglagan. Sa to pa delikado ni nga bunga. Nga naman, kini nga bunga naa sa mga mini nga propeta. Naa sa mini nga mga magtutudlo. Mo bitong delikado ni kay nga naman niingon si Kristo, beware. Pagbantay kamo. Mo na. Sa to pa pag-ingon ni Kristo pagbantay kamo, sa to pa usa ni ka delikadong butang atong bantajan. Unsa kini nga butang nga delikado nga angay natong bantajan, way lain kung dili ang bunga sa mga mini nga mga magtutudlo or mini nga propeta. Ang pangutana karon pastor, unsa man ang bunga sa mga mini nga propeta nga labihan man ni delikado nga bisan ni si Kristo ninyo man pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta. Munang usa kini ka pagpadayag mando sa Ginoo nga kinahanglan ang mga tao magbantay sa mga mini nga propeta nganong kinahanglan ang puntajon tungod kay ang mini nga propeta dunay delikado nga bunga. Ang pangutana unsa man nga bunga? Mga igsoon, kung imong tan-awon ning libruha, basahon nimo ang whole chapter sa 7, dili ni binuhatan nga bunga. Kaya nga naman, wa man moingon si Kristo, pagbantay kamo sa mga mini nga propeta o sa mini nga magtutudlo, mailhan nimo sila pinaagi sa mga binuhatan. Wa may gisulti diha kung sa binuhatan. Kato ba dili binuhatan? Wa man kagakita, wa man mayon si Kristo nga pagbantay mo sa mini nga propeta ha. Kay grabe na kalang bunga. Makikilawason, mananapaw, wa man mayon diha. Wa man mayon diha nga magbantay mo sa mini nga propeta kay ngano? Grabe na ilang bunga, mailhan mo sila silang bunga. Ang question, unsa man nga bunga gisgutan din niya? Nga di man kagakita ang bunga. Kaya kung may ta nga, ako na pastor, binuhatan. Asa ba binuhatan ng bunga? Wa man mingon si Kristo. Ang ilang bunga, mao ang ilang binuhatan, wa man mingon si Kristo.
Wa ka jud mingon bisag pila mo pa nagbalik nimo. Wa jud mingon si Kristo nga maila sila pinagi silang binuhatan nga makasasala nga buhat. Wa man, wa gisulti diha makasala nga buhat. Actually gani ang 22 nagsulti pa gani kung basahon nimo 22 na pa sila gibuhat. Nangingilin ng yawa sa bato, nagwali, nagayo pa sakito, nabuhay ng mga patay. O, sa ito pa, Pastor, usam na ini nga bunga, nga delikado man kini, nga muhatod man is kalaglagan sa mga tao. Nga bisan si Kristo na ingon man, pagpantay doon ka mo sumini, nga mga magtutudlo o mini nga propeta. Na, trabahan, magbantay kita sa mga mini nga propeta o mini nga magtutudlo. Balik ko ng pangutana, unsam day atong bantajan nga naman nga mas Kristo magbantay kamo sumini nga propeta. Unsam man day ay angay natong bantajan sa mini nga propeta o mini nga magtutudlo. Wala ay kundi ang ilang bunga. Hindi mo delikado. Bunga. Mo jud ni pinakadelikado sa mini nga mga propeta o mini nga pagtun-an ang ilang bunga. Miningon dito sa 20, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang bunga. Balik ko na pumunta na, unsa man nga bunga. Nga man mo explain si Kristo kung sining bunga ha. Naingon naman si Kristo, pagbantay ka mo sa mga mini nga magtutudlo o mini nga propeta. Naingon si Kristo, mailan ninyo sila silang bunga. Ito pa, unsa ang bunga kingon ni Kristo? May igsoon, sultihan na mo. Ang bunga nga gisgutan din ni Kristo, dili ang ilang binuhatan matag adlaw. Wa man di makakakita kung sa ilang binuhatan, wa man. Hilo man ang Bible. Bunga man. Kay ba mo unsay bunga sa mga mini nga magtutudlo? Unsa may bunga sa mini nga magtutudlo? Kailangan yung itudlo. Mini nga Matulungan. pagtulunan. Natural mapag-ingon ni Kristo, pagbantay ka mo sa mini nga magtutudlo, wa pa sabot pagbantay mo sa mini, gingan labi ta na sila mini. Kay ano? Dili tinuod ang ilang gidahang nga mensahe. Munang magbantay ka mo sa mini nga magtutudlo, kay ang mini nga magtutudlo na ay pagtulunan nga mini. Sa to palingon si Kristo, mailan nimo kung mini ka na nga magtutudlo, pinaagi sa ilang pagtulunan. Sa to pa ang bunga din nga delikado, mao day ang pagtulunan sa mga mini nga magtutudlo. Kaya nga naman delikado man ang pagtulunan sa mini nga magtutudlo. Tungod kay ang mini nga magtutudlo, mini nga pagtulunan, muhatod ka na sa kalaglagan, distraction. Mamitong inyong kusong title, The Fruit That Leads to Distraction. Ang bunga nga muhatod sa kalaglagan. Kung sa mani, bunga sa mga mini nga mga magtutudlo. Ang bunga sa mini nga magtutudlo, way lain kundi ang ilang mini nga pagpanudlo. Ang ilang false teaching. Muna'y bantayan. Nga nung bantayan ang mini nga pagtulunan sa mga mini nga magtutudlo. Tungod kay ang mini nga pagtulunan, muhatod kayo na ngadto sa kalaglagan. Ako ka na, Pastor. Yung sa niyo pag-ila nga teaching na. Mo na pangutan na. Pastor, di ba? Mo na pangutan na, Pastor. Giunsa man nimo pag-ila nga kanang giingon ni Kristo, maila nimo ang mini nga mga propeta, maila nimo ang mga mini magtutudlo pinaagi sa ilang bunga. Kung ninyo mga pastor, ang ilang bunga ang ilang bunga mauman ang mini nga pagtulunan. Giun sa nimo pagkasabot pastor nga mini ni nga pagtulunan. Giun sa nimo pagsabot pastor nga false teaching ni nga bunga, fruit, dili man fruits. Giun sa nimo pagsabot nasa verse 16. Tanawa sa verse 16. Basa sa 16. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Kay ang sampinit dili man mamungag ubas, og ang kadyapa dili usab mamungag igos. Okay, tanawa ha. Tanawa nganong niingon ko nga kining bunga nga gisgutan ni Kristo, pag-ingon ni Kristo, pagbantay ka mo sumini nga magtutudlo, mailhan nimo sila silang bunga. Nganong niingon ko nga dili ni binuhatan nila. Tungod kay ahong gitanaw din niya, wa man ko kakita din niya nga nagsulti si Kristo din niya nga naa sila sa kahilayan. Wa man ko kakita bisag usaw na basa, wa man na jud. In fact, ang 22 nagtug-an pa nga nagingilin sila yawa, nag-ayog masakiton. Mo may gihimo, di man kahilayan.
Sa to pa ang bunga dinhi mga Hisuon sa nagikaingon mao kini ang bunga sa mini nga magtutudlo natural mini nga mga pagtulunan nara sa mini nga magtutudlo. Yara, Nara sa word nga mini nga magtutudlo. Sa to pa ang gidala sa mini nga magtutudlo mini nga pagtulunan. Mini, dito. Mini ka John. Mabitaw giklaro ni Jesus atong Ginoong Kristo nga ang sampinit dili mubunga og ubas. Ang kadyapa dili mubunga og igos. Unsa may punto? Punto mao ni. Dili pwede nga ang mini nga magtutudlo, mali ha? Dili pwede nga ang mini nga magtutudlo magdala ka maturan, magdala po sila baka. Dili na pwede makita mo. Pwede. Usar gitu. Kaya ang mini nga magtutudlo, wa gadod na sila ka maturan. Puro gadod na mini. Punto ni Kristo din ingana na, dili pwede nga ang sampinit, mubunga ang sampinit, mubunga og ubas. Dili pwede na. Kaya di ka pwede nga huingong ka nga aking santol, mubunga ning santol, sa pagkahuman mubunga po ni mangga, dili na pwede. Ang bunga sa ang santol mubunga og santol. Dili pwede nga ang santol mubunga og mangga. Dili pwede po nga mubunga sa santol, mubunga og mangga. Sa to pa, diha sa mini nga mga magtutudlo, usa ra silang bunga. Mini nga pagtulunan. Wala jud dapit ang kamatuoran sa mini nga mga magtutudlo. Dili pwede mo ingon ko nga mini ba ko magtutudlo? Unsa kay mini man ko duay hunda kamatuoran og mini dili pwede. Mo nag-emphasize ni Kristo nga dili pwede ang mini magdala kamatuoran, dili pwede ang mini magdala mini nga pagtulunan. Ang mini nga magtutudlo magdala mini nga pagtulunan. Ug ang saktong pagtulon ang saktong sana ang nas kamaturan nagdala sa kamaturan. Mo nang niingon si Kristo dili pwede. Dili pwede nga ang mini duhay da. Dili pwede siya magdala sa kamaturan, dili pwede siya magdala og mini nga pagtulunan. Ang mini nga magtutudlo magdara jud ang usa ka bunga. Way lain ang iyang mini nga pagtulog. Mo na ni Kristo pagbantay. Unsa na to pagila? Maila sila ano unsa na pagila nga mini sila? Pinaagi sa ilang pagtulunan. Pinaagi sa pagtulungan. Muna ni Kristo pagbanta, mailhanin mo sila pinaagi sa ilang bunga. Ang bunga sa mini nga magtutudlo mao ang mini nga pagtulunan. Kung ang mini nga pagtulunan at ang hamong sultihan muhatod ka na sa kalagayan. Ningon diha sa 15. Pagbantay ka mo sa mini nga magtutudlo kay muanha sila kaninyo daw mga correct. Ngana siya ni mo daw kar Nero. Pero di ay bangis nga pero di ay bangis nga lubo. Okay, tanaw na to ni. Tanawa ha. Tanawa sila, tanawa ang mini. Magbantay jud ta kay ano man. Di na to masabtan sila. Kay bisan sila gitsura, mura sila og karnero. Unsa ang pangutana pastor? Mura man ka sila karnero pero lubo di ay. Nganong natawag bisag lubo? Kay bago mo sa ang trabaho sa lubo. Ang trabaho sa lubo mo na tigguba, tigtukob sa mga karnero. Tigguba, distraction. Kini sila kung imong tanahon, ingon si Kristo, mabangis na yung lubo. Anong mabangis na sa lubo? Tungod kay anong gitawag sila bangis nga lubo? Tungod sa ilang tungod sa ilang pagtunan. Bangis sila nga lubo. Kaya nga naman, imbes kay ang karnero, ang tinuod niya karnero ni Kristo, musultis ka matuuran. Kini sila, dili sila matuod niya karnero. Nagpakaroon-ingnon ng karnero. Pag abot diha sa mga karnero, siyempre, nagpakaroon-ingnon dyan karnero. Muat to sa mga karnero. Magpakaroon-ingnon karnero. Dahil dyan buhaton nga to, magsabwag siya og mga mini nga pagtulunan. Munang ijang gubon, ijang i-distract ang mga tao pinaagi sa mini nga pagtulunan. Muna magbantay gusto nga. Muna, title pa naman, The Fruit That Leads to Destruction. Ang bunga nga mahatod sa kalaglagan, way lain ang bunga sa mini nga mga magtutudlo, nga diin ang ilang bunga, mao ang mini nga pagpanudlo. Mao ang mini nga pagtulunan. Muna itong bantasanan. Ang pangutan na karon, Pastor,
Kinsa din ang meaning nga magtutudlo sa giingon ni Kristo na ng panahon na. Ibaw mo maigsoon? Kinsa ni bot pasabot ni Kristo nga pagbantay kamo sa meaning nga mga magtutudlo or meaning nga propeta? Ibaw mo kinsa ni? Wala ang mga igsoon ng mga Parisiyo. Okay. Ang mga Parisiyo iskriba. Ganong ninyo man si Kristo nga magbantay ka mo sa mini nga mga tutundo mo repita. Muanha sila kaninyo. Dalawa muanha kaninyo. Magtakuban nga sama sa kaldero apan nagtakuban nga lubo. Okay. Kinsa na sila? Mga Parisiyo. Unsa may Parisiyo? Muna itong tanawon, manong lingon si Kristo nga muna sila karnero. Iba mo nganong ang Parisiyo muna ni karnero? Tungod kay ang Parisiyo gikan sa ilang kwelyo. Kutob diri sa tikod sa ilang tiil. Puti. Puro na puti. Mura jud nagkarnero. Kutob mas hina puti. Sa to ba kung imong i-picture out ang mga Parisiyo, nagsulob na sila lunlun puti. Sa gawas nga nagsulob sila lunlun puti, naa sila yung mga balaod din hindi pang suwat ni Moises. Sa to ba kung imong tanawon, grabe jud ka ang litusok. Kung sa gawas nga nagsulob sila puti, naa sila sa simbahan kanunay, gitawag na sa sinaguga. Na sinaguga. Unsa may buhaton na sinaguga? Mag-ampo o magtuon sa balaod ni Moises. Muna kung tanaw nimo sila, grabe ning Parisiyo, nasa simbahan nagtuon. Nasa simbahan nagampo. Grabe lang sinubutan nindot kadto puti. Mura sila kanero apan di ay lubo kay ano man kay ang mga Parisiyo gitawag sila lubo, mabangis nga lubo tungod kay naa sila pagtulunan, nga ang ilang pagtulunan mini nga pagtulunan. Sugwahay sa pagtulunan ni Kristo mo nang lakturon pala yung pag-istorya, moingon ta si Kristo, pagbantay ka mo sa mga mini nga mga magtutudlo nga mao ang mga Parisiyo. Nga nagtakuban sila nga kaniro kay puti sila, na sila sa naguga nagtuon sa puno sa Ginoo may nampuon, pero bangis sila nga lubo kay nganong bangis tungod kay nagtudlo sila mini nga mga pagtulunan. Okay ba kung mga igsoon? Unsa ang pagtulunan sa pastor? Mini makapagtulunan sa Parisiyo iskriba. Unsa nila pagtulunan? Amo na pala itong pangutana. Kay gani ang pangutana, ang bunga nga muhatod sa kalaglagan. Unsa man ang bunga? Muna pangutana. Ang bunga sa mini nga mga magtutudlo, ang mini nga pagtulunan. Atong naglaro ang bunga mini nga pagtulunan karon, ang pangutana karon. Unsa to? Unsaon nagdala sila mini nga pagtulunan? Ang question karon, unsa man pud nga pagtulunan pastor nganong mini man? Unsa nila pagtulunan nganong mini man? Kay bawo mo sila pagtulunan? Ang tahon pa dayag dito, aron makasabot aron makasabot mo aron magkaparehatag pan. Okay. Balik ko na ko ha, ang Parisiyo dunay pagtulunan. Mini nga pagtulunan. Kinsa ni Parisiyo mao ni gingon ni Kristo nga mga false prophets. Mini nga magtutudlo. Na sila pagtulunan. Nga mao ay lang bunga. Ug kay ba bunga nung mini nga pagtulunan? Kay ilang pagtulunan mao ni ilang pagtulunan work base salvation. Okay ha? How do you explain nyo? Nganong mini ni work-based salvation? Okay. Okay ha? Ato pa, atong naklaro na karon nga kini di ay bunga sa mga mini nga magtutudlo, mo day ilang mini nga pagtulunan. Ang mini nga pagtulunan sa nagikingon delikado kini kay mohatod nis kalaglagan. Ang pangutana pastor, unsa di ay pagtulunan sa mga Parisiyo nga mao ang mini nga magtutudlo nganong mini man ang ilang pagtulunan. Okay ha? Mini nga ilang pagtulunan kay ilang pagtulunan based work salvation. Unsa may pud pasabot? Ang ilang pagtulunan nga maluwa sila pinaagi sa ilang paning gamot. Pinaagi sa ilang himuon. Ang question, unsa man nga work ang ilang himuon? Wala pangutan na, unsa man dahil nga base work mo ka, work base mo ka, pastor? Ganong mini mo na.
Unsa man lang buhaton na maluwas sila? Ibaw kung silang buhaton na maluwas sila, mao ang pagtuman sa balaod ni Moises. Mauna, muna pagtulunan sa mga Parisiyo. Nga, mahimo naman kang matarong, mahimo kang balaan at tubangan sa Ginoo kung buhaton nimo ang balaod ni Moises. Eh kung matuman nimo ang balaod ni Moises, mahimo kang matarong, which is sayo. Wa nagsulti si Kristo o ang mga apostoles nga ang tao mahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod ni Moises. Kay mo yung ganikag pagtuman sa balaod ni Moises, magpasabot imong trabaho. Trabahoon nimo ang kaluwasan. Ang question, kaya ba sa tao nga trabahoon niya ang iyang kaugalingong kaluwasan? Dili. Ato pa, dili makaluwas ang work-based ambition nga. Ako ngayon, work-based, asa siya naka-base? Sa ilang work. Kung sa ilang work, pagtuman sa balaod ni Moises. Tanaw na ito ang Biblia, kung sakto ba ang pagtulunan sa Parisiyo nga ang kaluwasan, trabaho sa tao, pinagis pagtuman sa balaod. Okay, tanaw na ito ha. Muna yung minute ni sila. Kay why kaluwasan niya buhat sa tao. Okay, basahon na to. Kay work-based man sila. Kaya ang work-based, buhat pasabot, ang ilang work-based salvation, mahitungod sa balaod ni Moises. Basahon na to ang Acts 13:39. Okay, maliw kong basa. Acts 13:39. Naiuban y 39. Nag-usara ang 38 o 39. Basig nagsumpay ng inyo. Buhat 13. Sumpay no? O sige. Basa ang y 39. Di 38 39 di usara. Giusara. O giusara lagi. Okay, basa. Busa mga igsoon ko, angay kamong masayon nga pinaagi kang Hesus gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala o ibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya maluwas sa tanang mga sala butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. So ha? Klaro ha? Butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Unsa man ang butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises? Sumas mong gibasa. Ang pagpasaylo sa sala. Dili makapasaylo sa sala ang balaod ni Moises. Kaya nga naman, doon na rin makapasaylo ang Diyos. Okay ha? Basahin na sa English. Tanaw na ako sa 39. Acts 13:38. Okay ha? Ang basahon ng Exxon. Niingon din sa 39. Saan ba ni? Taas mo ni. Niingon din sa 39. Dira. Okay, 38 to 39 ka. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, isang man, Kristo, through this man, forgiveness of sin is proclaimed to you. Pinaagi ni Kristo, no, among giwali nga si Kristo, maoy makahimura pagpasaylo sa sala. Ha? Si Kristo ray makapasaylo sa sala. Pag-abot ni 39. And by Him, everyone who believes, tuo ka ni Kristo, is freed from everything. Okay, tanawa ang sumpay. From which you could not be freed by the law of Moses. Tanawa. Ibaba mo nga kinsay gisangyaw na mo nga ang kinsa among gisangyaw nga ni anang tawhan na napasaylo ang among sala. Kakatong sala, si Kristo. Si Kristo ay makapasaylo sa itong sala. Kung dili kini mahimo sa balaod ni Moises. Dili makapasaylo sa sala ang balaod ni Moises. Munang niingon si Pablo, nga walay taong nga mahimong matarong pinaagi sa pagsunod sa balaod ni Moises. Nga naman, tungod kay way makatuman nga tao sa balaod ni Moises. Okay, tanaw na to ha. Muni works-based salvation. Muni ang pagtunan sa mga mini nga mga magtutudlo, nga mao ang Parisiyo ug Iskriba, nga nagtudlo sila nga ang kaluwasan buhat sa tao pinaagi sa pagsunod sa balaod ni Moises. Ug giingon ni Pablo dili.
dili makaluwas ang balaod ni Moises. Okay. Okay, tanawan pa nato sa sunod. Okay. Tanawa ang balaod ni Moises, o makapasaylo pa sala. Huwag mo naman kasi hindi na dahil narating na huwag mo forward dili. Roma 8 City. Sige. Sige, Roma 8 City. Roma 8 City. Usa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Dalawa ha? Dili makatuman ang taong makasasala. Sa to pa, mini ka dyan ang pagtunan sa mga parisiyong eskriba nga mo'y gingon ni Kristo nga pagbantay ka mo sa mga mini nga mga propeta. Sa unang gigingon ang mini nga propeta, mo kini mga parisiyong eskriba sa panahon ni Kristo. Nganong mini sila? Tungod kay nagtudlo sila nga ang kaluwasan buhat sa tao. Unsa man niya buhat sa tao? Pagsunod sa balaod ni Moises. Niingon si Pablo, dili makaluwas ang balaod ni Moises, dili makapasaylo sa sala ang balaod ni Moises. Kaya nga naman, ingon ang Biblia, gibasa ni Melissa, nga ang makasasala nga tao, nga ingon niya, dili makatuman sa balaod ni Moises. Dato ba, walay tao makatuman sa balaod ni Moises. Kaya nga naman, ang balaod ni Moises, labihan kabalaan. O ang tao makasasala. Ang question, kung saan mo niya pagsunod ni ini? Iklaro ni Pablo na wala doy makatuman sa balaod ni Moises. Siya mismo. Kaya ba mo? Di bakit sa itong minute nga, mga propeta, mga parisiyo. Kaya ba mo? Insas Pablo? Parisiyo. Muna ang teaching ni Pablo sa unang minute. Pero siya ni ingon, siya na nag-prove nga mini sa parisiyo. Ingon siya nga mini ito na kapaglunan. Kaya ganon, diha ko gikan parisiyo ko. O tanawa. Tanawa ang Roma City 14 ngatos 18. Roma City 14 ngatos 18. Naghisgot as meaning nga pagtulunan sa mga meaning nga propeta ha, nga mao ang presyon eskriba, nga mao kini ilang bunga nga delikado nga bunga ilang pagkunudlo. City 14 basahon. Okay, basahon na ho, basahon sa Bisaya. Okay. Ingon ang 14, for we know that the law is spiritual. Klaro ha? For we know that the law is spiritual, but I am the flesh sold under sin. For I do not understand my own action. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Tanawa. Ang idza na hinong gibuhat ang sala, di na hinong ng balaod ni Moises. Okay. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that is good. So now, it is no longer I who do it. So now, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Dito ko katuman kay doon na isala nga nagslub-slub ka na ako. Dalawa, for I know that nothing good dwells in me. Nasayon ako nga walay matarong diri ka nako. Dalawa sa problema, makasasala ko walay matarong din na diri sa pagkatukanon. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Okay. 19. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Ha, tanawa ha? Ingon sida nga imbes kay ang butang na iyang ginunaan nga maayo, kay mo sa ning butang nga maayo nga ginunaan ni Pablo nga ni buhaton ang balaod. Bising kining balaod mo'y angay ng tumanon na unsa bang pagkabutang nga ang daotan man yung matuman na ho. Di man ang balaod ang daotan may natuman. Ingon da. O ningon nga, for I do not do the good I want, but the evil, daotan, I do not want is what I keep on doing. Okay. Palihog kong basa sa 14 ngatos 19 mil.
Kusgay mo. Nasayon kita nga ang balaod espirituhanon apan unodnon ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buod kong buhaton. Hinoon gibuhat ko ang mga buta nga akong gidumtan. Busa kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kung dili ang sala nga ania kanako. Grabe, sunod. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Oh, grabe na no? Sa itong pagkatawanon, sa wapat na narius ang Kristo, at mayo na to. Sunod. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton. Apan gibuhat ko hinoon ang daotan nga dili ko buot buhaton. Tanawa. Buhaton ko unta ang balaod ni Moises. Buhaton ko unta ang balaod nga maunay matarong. Pero kung sa mga butang nga ang balaod nga maunay bawaan, nga mo'y matarong, nga diha ko magkinabuhi, balay mahino, nagdaotan mahino akong mabuhat. Nga naman, tungod kay dunay sala nga naglublog na ho. Kining sala, dramahan, gingon sa Roma City Utso, nga ang taong makasasala, dili siya malipay sa butang sa Dios. Pagpasabot dili siya malipay sa balaod sa Dios. Wa din siya malipay. Inom naman ito, makasala man ta. Sa wapat na Kristo, ditam ang makasala dili malipay sa butang sa Dios. Amo sa siya malipay, ay siya kalipay mao ang isang sala. Magkinabuhi din sa sala. Munang walay tao nga mahimong matarong pinaagi sa work-based salvation, sa work-based salvation pagtuman sa balaod ni Moises. Wala yo'y taong makatuman na nga naman tungod kay ang taong makasasala. Og niingon ang Biblia, bisan si Pablo na ingon, wa yo'y makasasala ng makatuman. Ang question, kung walay makasasala nga makatuman sa balaod ni Moises, sakto pa, walay makasasala nga malangit. Wala. Kaya kinahanglan man, nga maluwas ka, kinahanglan mo tumanon ang balaod ni Moises. Maluwas ka. Pero ang question, kinsa man tao ay makatuman? Sakto pa, kung walay makatuman sa balaod ni Moises, ang pangutana, nang kinsa may malangit kung walay makatuman. Mao niya paglunan sa presyong iskriba. Naningon si Kristo, pagbantay mo, muna nila ha, mailhan ninyo sila pinagi silang bunga. Kung sa ilang bunga, ang ilang pagtulunan, mailhan mo sa pagtulunan. Muna, bisag kinsa nila hinapita, mutudlo na galing ang kaluwasan, pinagis paningkamot sa tao, pinagis sa buhat ng tao, mini na. Kaya nga naman, ang kaluwasan, dili buhat sa tao, kundi buhat sa Diyos. Kung kinsa na buhat, si Kristo nagpakamatay. Iyan ang trabaho. Dili na ato. Nag-iingon si R.C. Sproul. Basahon ho ang giingon ni R.C. Sproul. Kaya, ingon si R.C. Sproul, usa kini ka reformed pastor. Ingon siya, the only works of righteousness that serve to justify a sinner is the work of Christ. Lumat. Okay. Ingon si R.C. Sproul nga ang usa nga buhat, no? Ang usa ra nga buhat, ang usa ra nga buhat nga maoy makapahimong matarong sa tao, way laing nga nagtinusarang buhat, ang buhat ra ni Kristo. Dili ta makaluwas sa itong pagalingon, muna pagtulungan sa mga hindi nga magtutulong nga sila'y makaluwas sa pagalingon, pinagis pagtuman sa balaod, mas mablo, dili ko Tanawa kung sa isip pa. Tanawa ha ang mga tao nga nakasabot sa kaluwasan, nga si Kristo ang kaluwasan, diyan nga kinabuhi sa balaod, o sa isip Pablo, mga buang mo. Tanawa, ingos Pablo, nausa ba mo? Nga si Kristo ang kaluwasan, ang Diyos mo'y utos kaluwasan, unsa karon sa niya nakasabot mo? Nagtuman mo sa balaod ni Moises, ato pa day, waday ka luwas si Kristo. Sa to pa ang balaod ni makaluwas, pagkabuang ninyong taga-Galasya. Okay, basahan na to, kung ninyong gusto ng buang. Okay, Galasya 3. Muna sila, sa Galasya. Naunsa ba sila nga? Ibalik sila sa balaod ni Moises. Tawa ha? Galasya 3.
pagkabuang-buang gayud ninyo mga taga-Galasya. Kinsa ba'y naglamat kaninyo nga unta gisaysayan naman kamo sa dayag gayod mahitungod sa kamatuoran ni Hesukristo didto sa krus. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi sa pagpamati sa maayong balita? Dalawa. Kinsa man ang maayong balita? Si Kristo. Nadawat ba ninyo ang Espiritu sa diha nakabati mo ni Kristo? Nakabati mo sa pagtulunan nga mao si Kristo? O dito sa balaod? Pagkabuhan mo dito kay Galasya, isaysaya na muna ako. O kung sa ang mensahe sa krus, ang mensahe sa krus kaluwasan. Saan mo balik mo balaod? Nga ang balaod di man makaluwas, si Kristo man ang makaluwas. O tanawa ang Jess. Dito sa Jess, nakataw ta. Naingon sa Jess, kadtong nagsalig, tanawa, kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo. Kay ang kasulatan nag-ingon, tunglohon sa Dios ang dili magtuman sa tanan, ha? Sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Tinunglo sa Dios ang tanang tao nga dili katuman sa balaod. Daw may tao makatuman. Iniingon ang Biblia, kung ibutang sa dako kasugo, kung natuman nimo ang siyam, apan kung dunay usa nga wala tuman kanang tanan wa nimo natuman. Daw sa man pagluwas sa tawo ni ana. Mini na. Gisay-say pa dyan si Pablo doon mismo. Kung sa ka, nagit dyan makaluwas. Gawas atong gisay-say niya, si Pablo na dyan, tanawa si Pablo. Parisiyos lahat tanawa. Tanawa dyan pagka-parisiyo. Kung say-sayan may iksoon, kaya ron, magkapalihan dyan tagpanguna-una ni mahitungod sa kaluwasan. Okay. Tanawa ha, ingon si Pablo. Filipos 3, uno ngadto sa 9. Ingon ang Biblia. Sa katapusan mga igsoon, pag maglipayon kamo diha sa Ginoo, dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat kuna kaninyo kaniadto, kay kini makaayo man kaninyo. Tanawas Pablo. Ningon si Kristo kaniha, pagbantay kamo sa bining nga mga magtutudlo. Bining nga propeta, kinsa to? Mga Parisiyo, Iskriba. Ningon po sa Pablo din, pagbantay kamo sa mga iro. Kinsa ng iro? Dili ni iro nga mamangha ka. Tanawa ni ron. Ang ingon ni Kristo, pagbantay kamo sa bining nga magtutudlo, nga mga Parisiyo, Iskriba, mao po ni dinhi. Ang gitawag ni Pablo ang mga Parisiyo, Iskriba nga iro. Tanawa. Pagbantay kamo sa mga iro. Sa mga tao din ino, sa mga tao nga nagbuhat og dautan o sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayon nga magpatuli. Mao man ang tabo sa Parisiyo, Iskriba. Sundan jud balaod ni Moises ha. Nga naman maluwas ka. Unsa may kabahin sa balaod ni Moises? Mao na to, apil ang pagpatuli. Kay kung imo nang buhaton, maluwas ka. Paningkamot jud. Mo na punto lang, pagpaningkamot jud don. Dili, gusto mo dili na pagabuang ninyo sa Galasya. Dili ni nga na kay ako Parisiyo ko. Tanawas Pablo. Okay. Ingos Pablo sa unahan. Kay kita og dili sila ang tinuod nga matinuli. Tanawa ha? Kay nagsimba man kita sa Dios, pinaagi sa Espiritu og naggakalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. Muna ang katong balaod ni Moises. May katarungan gayod unta ako nga musalig niining mga butana. Yung Pablo na kung katarungan nga musalig. Parisiyo sa ko. Kay kun may naghuna-huna man nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Bawa yung Pablo. Hindi, kung narinig salig, labaw pa ko. Parisiyo ko, nako. Kaya maaw kung sa mga
Parisiyo. Tanawa ha, tanawa mga Parisiyo ni Pablo. Grabe yung kabukat. Ijan giupos ang kanang na ay Parisiyo. Mini jud na. Mini mo dyan yung Pablo. Kay gituli na ako sa nag-edad pa lang ako usa ka semana. Okay. Nataw ako, gituli sa usa ka semana. Nataw ako nga Israelita sa tribu ni Benjamin. Ijan yung gisaysay. Ibumugin sa ko, Parisiyo ko eh. Parisiyo ko, gituli ko sa kasimana. Idan pa ko sa kasimana. Una, gawas nga, naginan pa ko kasimana, gituli ko. Kabahin ko sa kaliwat ni Abraham. Tribo ko ni Benjamin. Pagkasunod, ingon pa doon sita. Lumad akong Hebrewanon. Hebreo. Ingon sa, tanawa ha? Mahitungod sa pagtuman sa balaod, sa mga Hudyo, Parisiyo ako. Magtumas balaod ni Moises, sa mga Hudyo, mahitungod sa pagtuman sa balaod, sa mga Hudyo, Parisiyo ako. Unsa man Parisiyo? Parisiyo ako. Ilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang simbahan. Kung ang pagkamatarong, tanawa, kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan nga nahimo. Ingos Pablo. Kung ang pagkamatarong, kung ugaling ba, kung ang pagkamatarong sa tao, isukad pas balaod ni Moises, balaod pas mga Hudyo, wala ako'y kasaypanan. Yan naman, pag siya mo ko, nagtuman ko nini. Pero kasabot si Pablo, nga siya katuman. Kaya ingon na siya, naunsa ba, nga doon na kayo, himuon ng maayo, daotan may yung nahimo, di ba? Ingon siya kaniha, hindi siya katuman ini. Ilan na huna na, awa ko. Balik ko na pagbasa ko, ipasay sa ison. Kung ang pagkamatarong ba? Parang malangit ka ba sa pagkamatarong? Kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ako'y kasaypanan ni himo. Apan, Diyos Pablo, apan kadtong tanan nga kaniadto, giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Tanawa ha? Wa to'y bili. Nagtuo mo nga, kanang pagtuman ni balaod, manong matarong ka, dili ka mahimong matarong. Sa to pa, kaya di man ka mahimong matarong, pinagis pagtuman sa balaod ni Moises, sa to pa, dili to bililhon. Ang bililhon ka nang mahimo kang matarong. Ito nakita ang bililhon, dili ang pagtuman sa balaod, doon ay bililhon. Tawa. Okay. Apan kadtong tanan nga giisip, kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo, tungod kang Kristo. Dugang paniana, giisip ko nga ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo mahitungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo og labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip ko basura lamang aron maangkon ko si Kristo o mahiusa kaniya sa Hentil. Parisiyo ko kung ang pagkamatarong sa tao pasubay pas balaod, wa na'y makalabaw na mo, pero di tumao. E di ka mahimong matarong pinaagis pagtuman sa balaod ni Moises kay ngano man, ngano di mo ka mahimong matarong tungod kay way taong makatuman. Dili buhat sa taong kalawasan, buhat ni Kristo dito sa babaw sa krus. Pastor, kung saan may purpose, ganun gisuwat ang balaod. Kung ang balaod, pastor, dili makaluwas, ganun gisuwat pa ba na? Kung saan may purpose, ganun gisuwat na sa Ginoo. Baba mo, kung saan purpose, ganun gisuwat ang balaod. Ang purpose, ganun gisuwat ang balaod, dili aron matuman na to, kay way makatuman. Ang purpose, nasa Roma 3:10 o Galacia 3:24. Tanawa. Roma 3:20. Tanawa ang purpose nga nang gisuwat ang balaod. Okay, Roma 3:20. Sa na ho. Kay walay mahimong matarong, tanawa. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod, tanawa,
dili makaluwas ang balaod pero na siya mahimo. Balik ko na pagbasa ako dito ron. Kay walay mahimong matarong at tubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay ngano? Walay makatuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya makasasala. Mao di purpose. Ang purpose sa balaod dili pagluwas kundi pag-ila ra makasasala ka. Hindi man mailan ng buwan ng balaod. Oh, di ba mo na yung giingon na kanina to itong dili pas masulig wa jahaya. Sige ko explain kinsa may muhukom na to. Nga kita matanong kung saan ang balaod. Mo na ang balaod nagtug-an nga ang balaod dili makaluwas kun dili ang mahimo sa balaod pagpaila na makasala ta. Di ka katuman. Yung balaod, ako ang balaod. Tumanan mo ninyo. Di mo katuman, kaila ko ninyo, di mo katuman ako. Mo na ang balaod pagpaila makasala ta. Unsa kay ang purpose na pag ilaman nga makasala ta pinagis balaod kay way balaod di ta kaila ko sa sala. Wala balaod di paila ta makasala ta. Sa to pag ipaila tas balaod nga makasasala ka si Ruel. Makasasala mo mga tao sumas balaod. Busa kay makasala man mo dili ang balaod makapasaylos yung sala. Ang makapasaylos yung sala suma sa balaod Galacia 3:24. Nawa. Sige. Balaod ay pag ila makasala ta o pag hatod kanato dito kang Kristo. Tanawa ha? Galacia 3:24. Sige. Busa ang balaod nooy nagdumala kanato angkod sa pag-abot ni Kristo. Aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. 24 na? Okay. Verse 24. 3:24. Dalahin yung translation na. Ngayon mo na sa English ko, the law is the schoolmasters to bring. Tama? Sa trabaho sa balaod, dili pagluwas. Ang trabaho sa balaod, pag ila, makasala ta. Kung kaya nakasabot man ta, makasala ta, pinagis balaod, gidala ta sa balaod ngadto kang Kristo. Nganong dalhon man kas balaod diha Kristo? Kasi ang mga tao. Tungod kaya balaod lagi dili makaluwas. Muna ang trabaho sa balaod di man makaluwas. Ako ang dalhon ni Kristo kay si Kristo ay makaluwas dili ako. Muna puntos balaod, dili ko makaluwas. Muna kay di man ko makaluwas, pailhon na kanahong makasala ka. Unsa kay nakailan mga makasala ka, karon ako kang ihatod ngadto kang Kristo. Muna ingon na sa Galacia 3:24. Ingon na sa English, the law is the school master. Ibo mong school master, mura magyaya. Yaya mo na sa lain translation. Okay ba kung sa yaya? Ang mo siya yaya, tingatimas baka. Na, the law is the school masters to bring. To bring. Asam na dalhon? To bring. Dalhon ka. To bring. Ato pa, dalhon ka sa balaod. Kaya balaod, mura ng yaya. Mura tigbantay bata ba? Yaya. Ang balaod, mura sa yaya. Dalhon ka sa balaod, ngadto kang Kristo. Mawitang dalhon ka sa balaod ang Kristo, kaya ang balaod dili makaluwas. Si Kristo ra ang makaluwas o gisulti na sa balaod mismo. Mauna ang false prophet. Mawitang kita ito lang ni the fruit that leads to destruction. Kung saan nga fruit nga mohatod sa pagkalaglag, pagtulunan sa mini nga mga magtutudlo. Muna'y bunga. Maila ninyo ang mini nga magtutudlo pinaagi sa mini nilang pagtulunan. Pingos Kristo, busa pagbantay mo kay delikado kini. Kaya nga delikado man ang mini nga pagtulunan. Kaya ang mini nga pagtulunan, tanawa ha? Kaya ang mini nga pagtulunan dili makaluwas. Dili sa makaluwas, ato nang gisay-gisay. Mini ko na nagtudlo silang mini, natural ang mini nga pagtunan, dili na makapausog sa kinabuhi sa tao kay mini na. Muna'y gidala-dala karon sa mga mini nga pagtutudlo, ang mini nga pagtunan. Balik ko na ho anong mini ang pagtunan, kanong ihatod ka natos kalaglagan? Kay bobo mo kanong ihatod mo kalaglagan, kanong ihatod ang tao sa kalaglagan sa mini nga pagtunan, tungod kay ang mini nga pagtunan dili makapabag-o sa tao.
dili makapausab sa kinabuhi sa tao Maning ang mini. laban niya dalan. Mauna giingon karon ng ibi, muna ang lapad nga dalan. Kung basahon ning Diyos ang 13, muna ang lapad nga dalan. Ang tao mo mag-igo. Huwag naingon dito, kaya natin magtulunan, kuha man Mateo 15 ngatos 20. Kung basahon ni mo ang 15 14, muna ang lapad nga dalan. Dalan na nga ginugna sa tao. Nga ilang nakakunan diha sa mining nga tutubo. Muna mga igsoon, daghang isubay ni ini nga mining nga mga tunang Hesus. Muna ningon si Kristo sa unahan, dili ang tanan nagtawag kanako makasulod. Sige harian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kubot o sa amahan. Paspasan ko ng igsoon. Nantiklaro nito ha? Hindi nga pagtulunan, workplace, kung tumas pala, dili makaluwas. Kung pasabot, dili ka rin makaluwas, dili makahinlo sa itong sala. Papilit ng daotan. Tato pa, kung papilit ng daotan, di ta maluwas. Asa man ang di maluwas? Ngadtos kalaglagan, distraction. Muna delikado. Muna, ang isanunay do'y sulti may iksoon, makadumugan mo pagtulunan nga ang kaluwasan buhat sa tao, nga kaluwasan trabaho sa tao, pinakisiyang panikamot, bakak na likay mo ni anak. Kay ang tinuod ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi buhat sa Dios. Ingon ang Biblia, gidala ni Kristo ang atong sala dito sa cross. Yang gikamatay. Kamatay siya sa atong sala. O gihatag niya ang atong pagkamatay. Bot pasabot ningon si Pablo sa Filipos 3 nga katong tanan basura to kay ang tinuod ay mga pagkamataro mao si Kristo. Mo na ang iskanunay giwali din himay job sa kung saan adlaw ang wali. Mao gajud ni si Kristo ra gyud ang pagkamatarong sa tao nga niini nga pagkamatarong malanid ka. Muna ningon si Kristo, dili ang tanan nagtawag kanako makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan ngadto sa langit. May ba mo mga igsoon? Nganong wa sila kasulod? Una, wa sila kasulod kay unsa daw wa sila kasulod kay wa sila nagtuman sa kaubuton sa amahan. Unsa day kaubuton sa amahan? Nga wa man nila tumana. Kabubuton sa amahan. Ya? Okay, kuso na to dire. Mo ni sumpay. Busa, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Sato pa. Ang makasulod lamang sa gingharian sa langit kadto lamang nagtuman sa kaubuton. Ang pangutana, pastor, unsa man ang kaubuton sa Dios nga angay na kung kumanon. Okay. Nasa 13. Verse 13. Verse 14 dahil. Mateo 7:14. So pag-ingon diya sa Mateo 7:14. Sa inyo. Sige, tanawa. Apan masigpit ang gangaan ug malisod ang dalan. Paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Tanawa ha. Laro na. Niingon ang Biblia nga dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan ngadto sa langit. Sato pa, unsa man ang kabuton sa amahan nga ni anang pagiha kung atong tumanon malangita. Ang kabuton sa amahan mga igsoon mao nang giingon sa 14. Sulod kamo sa sigpit nga dalan. Kay ang sigpit nga dalan lisod kini. O giingon diha lisod kini o sa to? Nagingon diha sa 13. Apan masigpit ang ganghaan na masigpit o malisod ang dalan. Asa paingon? Paingon sa kinabuhing dayon o wala o jutay ra ang makakaplag niini. Sa ato pa mga igsoon, pag-ingon ni Kristo dili ang tanan nagtawag kanako makasulod kay yaran sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Sabi kay mo mga igsoon nga makasulod naman ang tao sa gingharian sa langit kung tumanon nimo ang kaubuton sa amahan.
Okay, bago mo unsa ang kabuton samahan, sulod ka mo sa sigpit nga gangaan. Sulod ka mo sa sigpit nga gangaan, sigpit. Pastor, unsaon to pagsulod? Di ba mo na pangutana? Pastor, unsaon mo pagsulod sa sigpit nga dalan? Asa na dapit? Asa na dalan pastor mo may katuod ana? Di ba mo na pangutana? Ibo kung mga eksol. Kabut po sa amahan, maralangita. Makasunod ta sige sa langit. Musunod ta sigpit nga dalan. Kaya ba mo eksol, unsaon to pagsigpit nga dalan? Iba mo kinsa ni sigpit nga dalan? Wa ko may upunsa ni. Kinsa kay ang sigpit nga dalan tao ni siya. Person ni siya, wala in si Kristo. Pastor, kung saan ito pagsulod sa sigpit nga dalan kung si Kristo na, kung saan ito pagsulod? Okay. John 6:28-29. Okay, sa oras, hapit na. John 6:28-29. Tanawa na. Ingon ang Biblia, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingirian sa langit. Dili jud ang tanan. Kay ang mini nga magtutudlo, nagsampit man ang ngalan ni Hesus. Pero ilang gilubag ang kamatuoran. Nga ang tinuod, bato pa nila ang kaluwasan pagtumas balaod ni Moises. Dili. Muna dili sila kasulod. Saan nila pagsulod? Dili sila kasulod sa gingirian sa langit. Tingnan naman, ang ilang dalan nga gisubay katong lapad. Unsa man tong dalan nga lapad, katong ilang mini nga pagtunan nga ang kaluwasan buhat sa tao. Pinaagi sa pagtuman sa balaod ni Moises. Dili sila makasulod. Kung maniliw si Kristo, dili ang tanan nagtawag kanako makasulod. Klaro ka na. Dili ang tanan nagtawag kanako Hesus makasulod sa langit. Klaro na. Sa to pastor, haleluya ni nagtawag tanong ni Hesus, "Di ka punta kasulod?" Yes, si Kristo nagingon. Tato pastor, kinsa may makasulod? Ang makasulod lamang kadto nga mga tawo nga nagtuman sa kabubuton sa amahan. Unsa man kabuton sa amahan? Naas verse 14. Sulod kamo sa sigpit nga dalan. Pangutanan daw kaniya, unsa may dalan na pastor? Asa ni makita? No. Dili na sa dalan nga literal nga dalan kundi ang sigpit nga dalan, ang sigpit nga ganaan, wala lain kundi si Kristo. Muna sulod kamo sa sigpit nga dalan. Kaya ingon ang Biblia, kay ang sigpit nga dalan muhatod sa kinabuhi. Unsa man dalan nga muhatod sa kinabuhi? Doon na dalan nga naghatag og kinabuhi. Yes. Doon na dalan nga muhatod og kinabuhi. Wala lain. Si Jesus mao ang dalan. Ingon si Kristo, ako ang dalan. Ako ang kamatuoran ug ako ang kinabuhi. What masuot ang pagsulod nato ni Kristo? Mutuo ta. Okay. Ini. Basa ha. 6:28. Sige, 6:28. Busa gipangutanan nila siya. Unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios? Si Jesus mitubag, ang buluhaton na ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Simple. Parang ka-simple ka ato. Ba mo may igsoon, nako'y nakita diha. Hindi man pwede o may nung nga oras na pastor, hagab dyan sa isa nito. Kaya ba kung siya nakita na diha? Ito ba yung simple? Niingon ang mga tao ba sa panahon ni Kristo? Ingon ang pangutanan dito, what shall we do to do the works of God? What shall we do to do the works of God? Unsa dito nakita diha? Tanawa ang ila. Tanawa lang pangutana. Dinis pangutana may son. Kini pangutana may son. Sa utin na based sa pagpamalandong, based sa pagtuon, mahitungod sa salvation. Kini nga pangutana. Usa di kasayop ng pangutana para nahok. Kaya nga naman, tanawa pangutana ha. What shall we do to do the works of God? Sa Bisaya pa, unsa may among buhaton aron mabuhat namo ang buluhaton sa Ginoo? Ang question, makabuhat
tis buhaton sa Ginoo? Tao ka. Dili ka kabuhat sa butang sa Ginoo. Ang Dios ay makahimo sa inyong butang. Way tao makasal. Ingos Pablo. Nay matarong na hong himuon unta sa una-una na unsa man daot may nahimo at pagkalaot jud ko. Tanawa pa uta na what shall we do to do the works of God? Unsa may buhaton aron matuman namo ang works of God? Tanawa ha? Ang ilang buhaton aron matuman nila ang works of God. Dili kay ngano man ang 29 nagtukan. Ingon ang 29 sa English King James. This is the work of God. Klaro na. Dili lang buhat. Ginoo unsa may ang buhaton? Dili. Unsa imong buhaton? Dili kay ang 29 nagtukan. This is the work of God. Kinsa work? Ginoo. Work of God. This is the work of God, not yours. Dili ninyong buhatoy. Namuto mo ito lang kung tala. Ginoo, unsa may among buhaton? Siguro no, kung isulti pa ni Kristo ang tanan ba, sa awan ng pagsabot, unsa? Unsa itong buhaton? Dili ninyong buhatoy. Ngano mo, tanan mo kung sa itong buhaton, di mo kabuhat. Mabitaw na ingon ang 29. This is the work of God. This is the work of God. Wa man mo ingon si Kristo. This is the work of man. This is your work. Wa mo ingon si Kristo. Wa mo ingon si Kristo. This is your work. Wa mo ingon si Kristo. This is the work of man. Ang ingon ni Kristo, this is the work of God. Buhat kini sa Dios. Ang pangutana, pastor, unsa man day ang buhat sa Dios? Sunod na bersikulo 29. 30. 29. Si Jesus mitubag, ang buluhaton niya ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga motuo kamo sa iyang ipadala. Simple ra. Ako dito ko udyon basta Bisaya. Kaya nga Bisaya, Darawan Bisaya, mao kini ang giingon nga inyong buhaton. Wa mo ingon inyong buhaton, ang giingon this is the work of God. Sa Bisaya, tanawa balik ka ra gud men, awara ang sa joke hage. Si Jesus mitubag, ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo. Tanawa ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo. Wa man may English English. Wa mo ingon nga buluhaton nga inyong buhaton. Ang giingon buluhaton sa Dios. Dili imong buluhaton. Kay klaro sa English this is the work of God. Ano naman ngayon mag-Bisaya? Kini ang inyong buluhaton nga ay ngay ninyong himuon. Ano man ka may muhimo? Sa Bisaya, nga English, wa man ngayon ka muhimo ang English. This is the work of God. Mauni ang trabaho sa Dios. Ang trabaho sa Dios, mauni ang trabaho sa Dios. Nga mo tubo mo sa iyang anak. Sa ito pa di ay may eksoon, mauni. Ang trabaho sa Dios, nga mo tuo ta. Kaya mo nga nung ito ta? Tungod kay gitrabaho sa Dios ang atong kinabuhi. Muna'y grasya, naglihok ang Dios atong kinabuhi. Tagaan ta sa Ginoo pagtuo aron mutuos ta siyang anak. Dili na atong trabaho kana mo yung kaga. Wa pa kumutuo pastor, di ko maluwas. Yan tay imo nilang trabaho pagtuo. Ang trabaho dili imong ang pagtuo dili imong trabaho itaw na igsoon kay naman. Ang makasasala sa mas balang kasutan, walay taong matarong, walay nangita. Da mutuo na inong kang wa ka mangita kani sa Dios. Muna ningon ang Biblia sa bitin. This is the work of God. Mabitaw ningon ko, wa mo ingon ang Biblia. This is the work of man. Wa mo ingon. Wa po ingon ang Biblia. This is your work. Wa po ingon ang Biblia. This is the work of God. Work of God. Unsa man ang work of God? Ingon sa gibasang Melissa, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sa ato pa ang sigpit nga dalan, nga mao si Kristo, sulod kamo sa sigpit nga dalan. Wa pasabot kini nga sigpit nga dalan inyong sudlon, mao kini si Kristo. Kung saan pagsulod sa sigpit nga dalan, mutuo ka ni Kristo. Ug kana nga pagtuo dili ina gikan nimo. Gikan na sa Dios grasya. Latod pag istorya mga igsoon. Si Kristo ra ang ningari sa kalibutan ug nagdala sa saktong pagtulungan.
ijang gikorek ang pagtulunan sa mabitaw ninyo si Kristo punto por punto ba Ingos Kristo pagbantay ka mo sumini nga magtutudlo pagbantay ka jud mo kay ngano ako ra ang tinuod nga magtutudlo munay punto ni Kristo pagbantay mo sumini nga magtutudlo ha kay bawo mo unsaon jud pag ila ang mini nga magtutudlo pinaagi silang bunga kay bawo mo unsay bunga sa magtutudlo nga mini, ang ilang mini nga pagtunan, pagbantay ka mo niya kay delikado ka na nga pagtunan nga mini. Kay ngano delikado, tungod kay ang pagtunan nga mini, dili ka na muhatag og kabag-uhan sa tao. Magpabilin ka sa imong sala. Why mini nga pagtunan nga makapasaylo sala? Why mini nga pagtunan nga makapausab sa imong kinabuhi? Ang makapausab sa kinabuhi, mo ra yun ang kamaturan, ug wala si Kristo ang kamaturan. Mo ta na itong pamalandungan sa atong kinabuhi. Pasalamat ta. Kay kanuna naging si Kristo pagbantay ka. Ingana ang ayong bagong balantay. Pagbantay ha, pagbantay kay kung hindi ka tinong magbalantay, di ka kabayon. Bayo ka bahala tukbon mo na sa lubo. Pero si Kristo pagbantay mo. Pagbantay mo. Ayaw mong paila di ining-limit. Kung ano, ako ra ang tubig. Kaya ako ang anak sa Diyos. Ako ang kamaturan. Ako ang dalan. Ako ang kamaturan. Kung ako ang kinabuhi. Muna ginuon ng Kristo. What na lain? Ayaw mo tuon niya ng false prophet. Ayaw mo pagtuo sa mga minute ng mga parisiyok sa iba. Kaya nagsulti nga maluwas mo sa pinagos balaw. Dili ka. Munang lingon si Kristo. Dili ang tanan nagtawag ka na ko ang kasunod. Mga false prophet, yes. Nagtawag na ho na. Ang false prophet, gawa sa nagtawag na ho. Ang mini nga magtutudlo, naghingilin og yawa, pinagi sa kungalan. Ang mini nga magtutudlo, nagwali, pinagi sa kungalan. Ang mini nga magtutudlo, naghingilin og yawa. Ang mini nga magtutudlo, nag-ayog masakiton. Yes, sila nang gihimo. Pero di sila kasunod sa gingarihan sa langit. Kaya dili ka na ko'y kabuto sa akong amahan. Yain ko lang buhaton at lumaluwas mo, dili ka na. Work-based submission, dili ka na. Sunod lang mo sa gingarihan sa langit. Kung buhaton ninyo ang kabuto sa akong amahan. Sa kabuto sa amahan, sunod ka mo sa sigpit na dalan. Kinsa sigpit na dalan? Si Kristo ang sigpit na dalan. Kung saan ito pagsunod? Kung saan ito pagsunod sa sigpit na dalan? Tuuhan na ito ang amahan. Yang ipadala niya ay ang bugtong anak na si Kristo aron magpasaylo ang atong sala. Nga dili kini matuman, dili kini mahimo sa balaod ni Jesus. Si Kristo ang atong kaluwasan, si Kristo ang atong pagkamataron, si Kristo ang atong kahimpitan sa atong pagkatao. Muna mga igsoon, klaro na. Naklaro na nato, isubay na nato paadso nga ang mini di ay na sila pagtunan nga mini mo tong bunga. Ug mao kana ang dalan nila pad. Daghang sumpay niya na. Daghang sumpay sa mini nga pagtulunan sa Pariseo Skriba. Kalaglaga na. Ngayon mulaglag man ka sa mini pagtulunan, dili na makatangtang sa imong sala. Magpabilin niya kung ka sa imong sala. Apan diha kang Kristo nga maong sigpit nga dalan, pinaagi sa tong pagtuon diha kaniya. Ug kini pagtuon nga tunangkon gasa gyapon sa Dios. Kini nga Biblia, this is the work of God that you believe on Him. Mao kini ang buhat sa Dios. Unsa ang buhat sa Dios? Buhat sa Dios nga uto ta sa iyang bugtong anak. Diha nga dapita baka batong pagkinabuhi. Muna niingon si Kristo sa 22. Ining adlaw niya sa adlaw niya suko moingon sila Ginoo, di ba nahingilin mi yawa? Ginoo nagsangyaw mi, nagayo mi basakiton, nagbanhaw mi mga patay, ingnon ko niya sila sa akong tubangan. Pahawa kamo mamuhat og daotan. Ganong daotan lang gihimo? Naghimo sila og mga butang aron kunuhay sila maluwas. Wa nila tuuhi nga si Kristo ray makaluwas. Kay ba mo unsa ang buhat na makaluwas mo ni? Ang buhat sa tao para sa kaluwasan di na makaluwas. Pero ang buhat ni Kristo mao ra joy makaluwas. Ato pa kini mga false prophet nagtudlog mini nga pagtulunan nila gituis ang kamatuoran. Ya ang punto diha nga igsoon sila ray makaluwas silang kaugalingon. Wala sila mutuo nga si Kristo daay ang bugtong maluluwas.
mao kana ang mga false prophet, mga Pariseo iba. Muna nga sa title, the fruit that leads to destruction. Unsa ni nga bunga nga mohatod sa kalaglagan? Bunga nga mao ang mini nga mga pagtulunan sa mini nga mga propeta o sa mini nga magtutudlo. Kay nganong delikado ang pagtulunan nga mini? Tungod kay ang pagtulunan nga mini dili makapausab sa tao, dili makapabag-o sa tao, dili makatransform sa kinabuhi sa tao. Hinuon ang mini nga pagtulunan muhatod sa pagpabilin nga ikaw makasasala. Pero ang kamatuoran mahatag kanindong kagawasan. Kay ang kamatuoran si kinsa? Si Kristo ang kamatuoran. Ug diha laman kaniya makabaton ta kinabuhi, makabaton ta og ingon si Kristo sa John 14:6, ako ang dalan, si Kristo ang dalan, si Kristo ang kamatuoran, ug si Kristo ang kinabuhi. Ug mao kana ang sigpit na dalan nga lisod apan mohatod sa kinabuhi. Giingon niya sa unahan, ang namati sa akong tingog, nakamati sa akong pulong, o nakasabot niini sama sa mga alamong tao, nawaha, nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, ug bibaha, ug hangin dito sa puso, wala kini mapukan, kay naka-pundasyon man kini sa bato. Apan ang taong buang-buang, mo kini ang tao nga nagtukod og balay ibabaw sa balas, mo na to pagtulunan nga wa na mao. Mini nas balas. Dala niya lapad. Iabot ang unos ug hangin mikuso-kuso. Nalampurnas kini or nahugnot kini kay naaman kini ibabaw sa balas. Muna basta natas bini nga pagtulunan way sukaranan. Lapad na nga dalan. Daghang subay na. O bisa pa man tan-aw nato diri ang trends karon sa mga kasimbahanan, nagsimba ang mga tao aron maluwas. Pagkapait pamalandungon nga nagsimba sa maluwas. Dili na maigsoon. Way tao musimba aron maluwas, kay di jud sa kaluwas ang ulingon. Ang bugtong manluwas si Kristo. Muna nakasabot nga giluwas nata ni Kristo, tapos na munang musimba ta kay iya natang giluwas. Munang mohalagad ta kay human na gitapos ni Kristo ang kaluwasan. Mahal na ito, Lord, salamat Dinos gayonan. Gayon magsaysay sa imong pulong. Ngayon kanimo, Lord, maghatag ka ng tulong kalipay, tulong kagasig, kasi sa mga paray na pag-alaga ng kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Aray.